Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience, introduisant par le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un angelo del Signore si presentò ad alcuni pastori e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange du Seigneur se présenta devant les bergers, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. An angel of the Lord appeared to the shepherds, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. And the angel said to them, "Be not afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will come to all the people. For to you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Lukasevangelium.
Da trat der Engel des Herrn zu den Hirten, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un ángel del Señor se presentó a los pastores. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: No temáis, os anuncio una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, um anjo do Senhor apareceu aos pastores e a glória do Senhor refulgiu em volta deles e tiveram muito medo. O anjo disse-lhes: Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu-nos um Salvador, que é o Messias Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقا. في ذلك الزمان حضرها ملاك الرب الرعاة وأشرق مجد الرب حولهم فخافوا خوفا شديدا فقال لهم الملاك: لا تخافوا، ها إني أبشركم بفرح عظيم يكون فرح الشعب كله. ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود وهو المسيح الرب. وإليكم هذه العلامة: ستجدون طفلا مقمة مضجعا في مذود. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie stanął przy pasterzach anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Un giorno un po' freddo, Il fait un petit peu froid aujourd'hui. In questi giorni natalizi Pendant ces jours de Noël, ci viene posto dinanzi nous sommes placés devant l'enfant Jésus. Sono sicuro che Je suis sûr que dans nos maisons, ancora tanti il y a encore beaucoup de familles hanno fatto il qui ont presepe, préparé la crèche portando avanti en gardant questa cette belle tradition che risale qui remonte à Saint François d'Assise et qui maintient vif dans nos cœurs le mystère de Dieu qui s'est fait homme. La dévotion à l'enfant Jésus est très répandue. Beaucoup de saints et de saintes ont cultivé dans leur prière quotidienne et ont souhaité modeler leur vie sur celle de l'enfant Jésus. Je pense particulièrement à Sainte Thérèse de Lisieux, qui a un temps monial carmélite, pris le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle, qui est aussi d'auteur de l'Église, a vécu et témoigné cette enfance spirituelle que l'on assimile justement à méditant à l'école de la Vierge Marie l'humilité de Dieu qui, pour nous, s'est fait petit. C'est un grand mystère. Dieu est humble. Nous sommes fiers, plein de vanité. On croit être je ne sais pas quoi. Enfin, nous ne sommes rien. Lui, le grand, est humble. Il est devenu enfant pour nous. Voilà un véritable mystère. Dieu est humble. C'est beau. Il y a eu il fut un temps où dans la personne divine et humaine du Christ, Dieu a été enfant. Et ceci doit avoir une signification pour notre foi. Il est vrai que sa mort sur la croix et sa résurrection sont l'expression la plus élevée de son amour rédempteur. Cela étant dit, nous ne devons pas oublier que toute sa vie terrestre est révélation et enseignement. Dans la période de Noël, nous rappelons son enfance. Pour grandir dans la foi, nous aurions besoin de contempler plus souvent l'enfant Jésus. Bien sûr, nous ne connaissons pas grand-chose de cette période de l'enfance de Jésus. Et les quelques indications que nous avons font référence à l'imposition du nom 8 jours après sa naissance et à la présentation au temple. En plus, à la visite des mages avec la sortie d'Égypte. Ensuite, on fait un saut jusqu'à ses 12 ans, lorsque, avec Marie et Joseph, Jésus va en pèlerinage à Jérusalem pour la Pâque. Et au lieu de rentrer avec ses parents, il s'arrête dans le temple pour parler avec les docteurs de la loi. Comme vous voyez, nous ne savons pas grand-chose de l'enfant Jésus, mais nous pouvons apprendre beaucoup de lui en regardant la vie des enfants. C'est une belle habitude que les parents, les grands-parents, celle de regarder les enfants, ce qu'ils font. Et nous découvrons tout d'abord que les enfants souhaitent notre attention. Les enfants doivent être
au centre de nos attentions puisqu'ils sont fiers. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils ont besoin de se sentir protégés. Il est nécessaire pour nous aussi de placer au centre de notre vie Jésus. Et savoir, même si cela peut sembler paradoxal, que nous avons la responsabilité de le protéger. Il veut être entre nos bras, il veut être soigné et pouvoir fixer son regard dans le nôtre. En plus, faire sourire l'enfant Jésus pour lui montrer notre amour et notre joie, puisque lui est parmi nous. Son sourire est signe de l'amour qui nous donne la certitude d'être aimés. Les enfants aiment jouer. Faire jouer un enfant, cela signifie abandonner notre logique pour entrer dans sa logique. Si nous voulons que l'enfant s'amuse, il faut savoir ce que lui aime. Et nous devons le comprendre. Il ne faut pas être égoïste et lui faire les choses que nous aimons, nous. C'est un enseignement pour nous. Devant Jésus, nous sommes appelés à abandonner notre souhait, notre désir d'autonomie, cette prétention que nous avons d'être autonomes pour accueillir en revanche la véritable forme de liberté, liberté qui est connaître celui que nous avons devant nous et le servir. Lui, l'enfant est le Fils de Dieu qui vient nous sauver. Il est venu parmi nous pour nous montrer le visage du Père, riche d'amour et de miséricorde. Serrons-nous donc entre nos bras l'enfant Jésus. Mettons-nous à son service. Lui est source d'amour et de sérénité. Ce sera donc une belle chose aujourd'hui lorsque nous rentrons chez nous, aller devant la crèche et embrasser l'enfant Jésus et dire: Jésus, je veux être humble comme toi, humble comme Dieu, et lui demander cette grâce. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous adresser leurs vœux fervents à l'occasion de la nouvelle année 2016 qui va commencer. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude, ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, en ce temps de Noël, nous nous retrouvons devant la crèche. La dévotion à l'enfant Jésus est très répandue.
Je pense en particulier à Sainte Thérèse de Lisieux, qui a voulu porter le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle a su vivre et témoigner de l'enfance spirituelle qui s'assimile en méditant à l'école de la Vierge Marie l'humilité de Dieu qui, pour nous, s'est fait petit. Que Dieu se soit fait petit enfant doit avoir un sens particulier pour notre foi. Il est vrai que nous connaissons peu de choses sur l'enfance de Jésus, mais nous pouvons apprendre beaucoup de Jésus enfant si nous regardons la vie des enfants. Nous découvrons d'abord que les enfants veulent notre attention. Ils doivent être au centre parce qu'ils ont besoin de se sentir protégés. Il est donc nécessaire de mettre Jésus au centre de notre vie et de savoir, même si cela peut sembler paradoxal, que nous avons la responsabilité de le protéger. Il veut être entre nos bras et pouvoir fixer son regard sur le nôtre. Prenons l'enfant Jésus entre nos bras et mettons-nous à son service pour lui montrer notre amour et notre joie. Il est venu parmi nous pour nous montrer le visage du Père, riche d'amour et de miséricorde. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere i fedeli di lingua francese, in particolare i piccoli ammalati e quanti sono loro vicini, come pure gli altri pellegrini venuti dalla Francia. Desidero che in questo tempo di Natale ciascuno di voi possa mettersi al servizio dei più piccoli e scoprire in loro il volto di Gesù, fonte di amore e di serenità. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les personnes de langue française, en particulier les enfants malades et les personnes qui leur sont proches, ainsi que les autres pèlerins venus de France. Je souhaite qu'en ce temps de Noël, chacun de vous puisse se mettre au service des plus petits et découvrir en eux le visage de Jésus, source d'amour et de sérénité. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. They wish also to assure you of their prayers for a happy, healthy, and holy new year. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, during this holy season, it is customary in many places for each home to set up a Christmas crib following a tradition begun by St. Francis of Assisi. The crib scene invites us to adore the child Jesus and to contemplate the mystery of the Incarnation as a revelation of God's saving love. Devotion to the child Jesus can teach us much about our faith. Although the Gospels tell us little about our Lord's childhood, we know from experience the message which all newborn babies bring. By contemplating the infant Jesus, we come to understand more fully the meaning of his coming among us. Like every baby,
the infant Jesus cries out for our attention. He asks us to care for him and to protect him. Like every baby, he wants us to smile at him as a sign of our delight in him and our sharing in the mystery of his love. Finally, he wants us to play with him, to enter into his world and to become like a child ourselves in order to please him. In these days of Christmas, let us not only gaze upon the child Jesus, but also take him into our arms and allow him to give us the joy and freedom born of the Father's merciful love. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Norvegia, Filippine e Stati Uniti d'America. Ringrazio i cori per la loro lode a Dio attraverso il canto. Con fervidi auguri che il Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale. Invoco su voi tutti la gioia e pace del Signore Gesù. Buon anno. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including pilgrimage groups from Norway, the Philippines, and the United States of America. I thank the choirs for their praise of God in song. With prayerful good wishes that the Church's celebration of the Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for all, I invoke upon you and your families an abundance of joy and peace in the Lord. Happy New Year. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für einen apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Von Herzen wünschen Sie ihnen ein gutes neues Jahr unter dem Schutz und Segen des barmherzigen Gottes. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour cette dernière audience de l'année. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in diesen weihnachtlichen Tagen schmückt die Krippe unsere Häuser, die das Geheimnis der Menschwerdung in uns wachhält. Die Verehrung des Jesuskindes ist sehr verbreitet. Das ganze irdische Leben des Gottmenschen Jesus Christus gehört zur Offenbarung und belehrt uns. Um im Glauben zu wachsen, sollten wir daher auch das Jesuskind in den Merkmalen seines Kindseins öfters betrachten. Kinder wollen vor allem unsere Aufmerksamkeit. Sie müssen im Mittelpunkt stehen, damit sie sich geschützt wissen. Deshalb wollen wir Jesus in die Mitte unseres Lebens stellen. Wir sind verantwortlich, ihn zu schützen. Wir wollen das Jesuskind zum Lächeln bringen, indem wir ihm unsere Liebe zeigen und unsere Freude über seine Gegenwart. Schließlich lieben die Kinder zu spielen. Beim Spiel müssen wir unser Denken aufgeben, um in die Logik des Kindes einzutreten und zu verstehen, was ihm gefällt. Auf diese Weise geben wir vor Jesus unsere vorgebliche Autonomie auf, um die echte Freiheit zu erlangen. Das heißt zu verstehen, wer Jesus ist und ihm zu dienen. Er ist der Gottessohn, der gekommen ist, um uns zu retten und das Antlitz des Vaters zu zeigen, der reich ist an Liebe und Erbarmen. Con affetto do il benvenuto ai pellegrini e visitatori provenienti dai paesi di lingua tedesca,
dai Paesi Bassi e dal Belgio. La contemplazione dell'infanzia di Gesù ci fa comprendere meglio l'amore misericordioso di Dio verso l'umanità. Vogliamo amare Gesù bambino e servirlo con la nostra vita. Ein gutes neues Jahr. Mit Freude heiße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, aus den Niederlanden und aus Belgien willkommen. Die Betrachtung der Kindheit Jesu lässt uns die barmherzige Liebe Gottes zu den Menschen tiefer begreifen. Wir wollen dem Jesuskind unsere Liebe schenken und ihm mit unserem Leben dienen. Ein gutes neues Jahr. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia, al mismo tiempo que aprovechan para desearle de corazón un feliz año nuevo. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en estos días de Navidad contemplamos al niño Jesús, reviviendo en nuestros corazones el misterio de la encarnación con gestos sencillos y tradicionales, como poner el pesebre en nuestras casas. Esta devoción al niño Jesús nos permite meditar, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, la humildad de Dios, que se hace pequeño por nosotros. A pesar de que sabemos poco de la infancia de Jesús, podemos aprender mucho de Él mirando a los niños. También Jesús quiere que lo estrechemos en nuestros brazos, que le demostremos nuestro amor, nuestro interés, que abandonemos nuestra pretensión de autonomía y acojamos la verdadera forma de la libertad, que consiste en reconocer y servir a quien tenemos delante. Él ha venido a revelarnos el rostro del Padre rico en misericordia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Veo que hay muchos mexicanos por allí, ¿eh? Acojamos al Señor en nuestros corazones y demostrémosle nuestro amor y el gozo de saber que Él siempre está en medio de nosotros. Muchas gracias. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole et tout particulièrement les nombreux Mexicains présents aujourd'hui sous la place Saint-Pierre. Santo Padre, nous arrivons aux salutations des fidèles de langue portugaise. Desejam testemunhar-lhe sentimentos de cordial gratidão
e apreço pelo exercício do seu ministério patrino ao serviço da unidade da fé e da paz no mundo, que confiam ao Deus menino, pedindo-lhe que proteja e cubra de bênçãos os passos de vossa santidade no novo ano. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. No período natalício, recordamos a infância de Jesus. Houve um tempo em que na pessoa divina e humana de Cristo, Deus foi uma criança. E isto deve ter um significado peculiar para a nossa fé. Para crescer na fé, precisamos de contemplar mais vezes este mistério. É verdade que de Jesus menino poucas notícias temos, mas podemos aprender muito se olharmos para a vida das crianças. Primeiro, descobrimos que elas querem a nossa atenção porque precisam de proteção. De igual modo, no centro da nossa vida é preciso pôr Jesus, pois embora pareça paradoxal, temos a responsabilidade de o proteger. Ele quer estar no nosso colo, deseja ser cuidado por nós e fixar os olhos dele nos nossos. Em segundo lugar, devemos fazer sorrir o menino Jesus, demonstrando-lhe o nosso amor e alegria por o termos conosco. O seu sorriso é sinal do seu amor, dá-nos a certeza de sermos amados. Em terceiro lugar, as crianças gostam de jogar. Mas para fazer jogar uma criança, temos de deixar a nossa lógica para entrarmos na lógica dela. Se queremos que ela se divirta, é preciso compreender o que lhe agrada. E aqui temos uma lição para nós. Frente a Jesus, somos chamados a pôr de lado a nossa pretensão de autonomia e acolher a verdadeira forma de liberdade que consiste em conhecer quem temos diante de nós e servi-lo. É o Filho de Deus que nos vem salvar. Vem entre nós para nos mostrar o rosto do Pai, rico de amor e misericórdia. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, di cuore vi saluto tutti, augurando a ciascuno che sempre rifulga nei vostri cuori e sulle vostre famiglie e comunità la luce del Salvatore che ci rivela il volto tenero e misericordioso del Padre Celeste. Stringiamo tra le braccia il bambino Gesù e mettiamoci al suo servizio. Lui è fonte di amore e serenità. Egli vi benedica per un sereno e felice anno nuovo. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, a minha cordial saudação para vós todos, desejando a cada um que sempre resplandeça nos vossos corações, famílias e comunidades a luz do Salvador, que nos revela o rosto terno e misericordioso do Pai do céu. Abracemos o Deus menino, colocando-nos ao seu serviço. Ele é fonte de amor e serenidade. Ele vos abençoe com um ano novo, sereno e feliz. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية
Nous arrivons aux salutations des fidèles de langue arabe. أن يتقدموا من قداستكم بأطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد، كما ويعبرون لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، خلال هذه الأيام الميلادية نضع في بيوتنا الطفل يسوع في المغارة، وهذا التقليد الجميل يعود إلى القديس فرانسيس الأسيزي، ويحفظ حيا في قلوبنا سر الله الذي صار إنسانا. لقد نمى العديد من القديسين والقديسات التعبد للطفل يسوع في صلواتهم اليومية، ورغبوا بصقل حياتهم على حياة الطفل يسوع، وبشكل خاص القديسة تيريزيا للطفل يسوع وللوجه الأقدس، التي عرفت كيف تعيش وتشهد لتلك الطفولة الروحية من خلال التأمل في مدرسة العذراء مريم بتواضع الله الذي صار صغيرا لأجلنا. نعرف القليل عن الطفل يسوع، ولكن بإمكاننا أن نتعلم الكثير منه إذا نظرنا إلى حياة الأطفال. نكتشف أولا أن الأطفال يريدون انتباهنا، وبالتالي من الضروري لنا أيضا أن نضع يسوع محورا لحياتنا، ونعرف أن لدينا المسؤولية لحمايته. يريد أن يكون بين ذراعينا، ويرغب بأن نعتني به وأن يحدق نظره في نظرنا. كما علينا أن نجعل يسوع يبتسم لنظهر له محبتنا وفرحنا بأنه في وسطنا. وأخيرا، إن الأولاد يحبون اللعب، ولكن أن نلاعب طفلا يعني أن نتخلى عن منطقنا لندخل في منطقه، وهذا تعليم لنا. أمام يسوع نحن مدعوون للتخلي عن ادعائنا بالاستقلالية لنقبل الحرية الحقيقية التي تقوم على أن نعرف من هو الذي أمامنا وأن نخدمه. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنضم إذن الطفل يسوع بين ذراعينا ولنضع أنفسنا في خدمته، هو ينبوع الحب والطمأنينة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, Gesù Bambino vuole stare tra le nostre braccia e desidera essere accolto. Apriamogli i nostri cuori e le nostre case, dispensando i doni del suo amore nel mondo. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الطفل يسوع يريد أن يكون بين ذراعينا، ويرغب بأن نعتني به. لنفتح إذن له قلوبنا وبيوتنا، ولننشر عطايا محبته في العالم. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji. Ce sont les fidèles polonais maintenant qui saluent le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Serdeczniejsze życzenia wielu łask i Bożego błogosławieństwa w nowym roku. Pragnę również zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. W okresie Bożego Narodzenia stajemy przed Dzieciątkiem Jezus.
Był taki czas, kiedy w bosko-ludzkiej osobie Chrystusa Bóg był dzieckiem, a to musi mieć swoje szczególne znaczenie dla naszej wiary. Aby rozwijać się w wierze, musimy częściej kontemplować dzieciątko Jezus. Oczywiście niewiele wiemy o tym okresie Jego życia. Kilka informacji, jakie posiadamy, odnosi się do nadania imienia po 8 dniach od narodzenia oraz ofiarowania w świątyni, a także wizyty 3 króli wraz z wynikającą z niej ucieczką do Egiptu. Następnie mamy wielki przeskok do 12 roku życia, kiedy Jezus wraz z Maryją i Józefem udali się w pielgrzymce do Jerozolimy na święto Paschy i zamiast wrócić z rodzicami, zatrzymał się on w świątyni, by rozmawiać z uczonymi w prawie. Wiele jednak możemy się od niego nauczyć, jeśli spojrzymy na życie dzieci. Dzieci oczekują naszej uwagi, potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Także i my musimy umieścić Jezusa w centrum naszego życia, żeby dowiedzieć się, choć może się to wydawać paradoksalne, że mamy obowiązek Go chronić. Pragnie On być w naszych ramionach, pragnie, byśmy się Nim opiekowali i aby mógł utkwić swoje spojrzenie w naszym spojrzeniu i odkryć naszą miłość i naszą radość. Stając przed Jezusem, jesteśmy wezwani, abyśmy Mu służyli. On jest Synem Bożym, który przychodzi, aby nas zbawić. Przyszedł między nas, aby okazać nam oblicze Ojca bogatego w miłość i miłosierdzie. Przytulmy zatem w naszych ramionach dzieciątko Jezus, zanim stańmy w Jego służbie. On jest źródłem miłości i pokoju. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Ringrazio voi e tutti coloro che in diversi modi mi hanno mostrato la loro spirituale vicinanza e hanno espresso gli auguri in occasione del Natale e dell'Anno Nuovo. Con tracambio di cuore e auguro a voi, alle vostre famiglie e in modo speciale a coloro che si sentono soli, che nella fede possiate profondamente sperimentare la presenza del neonato Figlio di Dio nella vostra vita e godere del suo amore, della sua pace e della sua gioia. Felice Anno Nuovo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziękuję Wam i wszystkim, którzy na różne sposoby okazali mi duchową bliskość i wyrazili życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Z serca je odwzajemniam i życzę Wam i Waszym rodzinom, a szczególnie tym, którzy czują się samotni, abyście w wierze mogli głęboko doświadczyć w Waszym życiu obecności nowonarodzonego Syna Bożego i cieszyć się Jego miłością, Jego pokojem i radością. Szczęśliwego Nowego Roku. Padre Santo, lieti e riconoscenti i pellegrini italiani. Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Pietro con i fervidi auguri per il nuovo anno, sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé.